Moi drodzy, Watch Mojo to jest stronka, która robi najgłupsze zestawienia z najgłupszych zestawień. I zrobili zestawienie bossów w Souls-like'ach i nie tylko, w grach ogólnie. Przez ostatnie 24 lata najtrudniejsze bossy z każdego roku. Zobaczymy, ile oczywiście miejsc należy do Miyagiego i spółki, ale zobaczymy też inne gierki. I zobaczymy, czy ja się jakkolwiek z tym zgadzam, czy to po prostu jacyś frajerzy zrobili, bo zobaczyli, że ej, bossy w grach są popularnym tematem, to zróbmy o tym film i nabijmy wyświetlenia. Let's go! The path forward to us. To I, Nicola. Welcome to Watch Mojo, and today Witam. we're counting down our picks for the most challenging boss battles over the last 25 years. No nie gadaj, Keep że in Film mind, we Night. will be including DLCs as their own entry, if necessary. Ozma, Dawaj to. Final Fantasy IX. Ozma? O kurwa! In the Ale pantheon of lecimy. super bosses found across the Final Fantasy franchise, few fill us Nie with as much powiesz mi chyba, że boss w grze turowej jest czymś trudnym. Kolego sympatyczny. Dobra, szczerze, po Fear and Hunger jestem w stanie w to uwierzyć. dread as this blinding ball of difficulty. Should you manage to navigate the hefty prerequisites, you'll find yourself given the chance to take on Ozma. And trust us, it is not going to make things easy for you. Not only does it have some W absurd ogóle bardzo fajnie, że w Final Fantasy pojawił się ten piłkarz Zidane, nie? Mega fajny hołd dla niego. attacks under its non-existent belt, such as Meteor and Level 5 Death, but it will never use an elemental attack that can be absorbed or negated. Let's stack up on those Phoenix Downs. A lot of them. Dobra, czyli generalnie był nienaturalnie OP ten ziomek. I był kulką kauczykową. Omega, Dead or Alive 3. Oho. Early fighting game bosses are known for their cheapness and tendency to abuse the limits of what the player character Znaczy can do. zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o bijatyki, to przede wszystkim bossy miały po prostu wciul input readingu. Z czego to wynikało? Między innymi z tego, że gry bijatyki były przede wszystkim startowo, bazowo, geneza była taka, że były przeznaczone na automaty. Automaty miały z ciebie wydoić kasę, a jak wydoić kasę, musisz przegrywać. Dlatego input reading. Omega No. easily slips into Bardzo that ciężko, bracket. jeżeli w First ogóle things first, było what wygrać is up with this z camera przeciwnikami angle? w bijatykach. You're liable to get disorientated by the sudden shift in view before Omega cheap shots you from afar. And yes, he does have projectiles. From fire to lightning to shockwaves, unless you're quick to roll your fighter out of the way, you can easily find yourself knocked to the floor, primed for a follow-up attack. It's a cycle of punishment that Omega loves to exploit. Bardzo mi się nie podoba perspektywa w tej bijatyce. Sephiroth, Kingdom Hearts. Ja już się kurwa pogubiłem. To Kingdom Hearts jest z uniwersum Final Fantasy, czy co to się odpala? Przecież ten ziomek był w 7. Nie wiem. Kingdom Hearts. Oni mają tam wszystkie finale i Disney? Leaping out of Final Fantasy and into the role of Secret Boss, the One-Winged Angel is waiting for those who dare to try and best the Olympic Coliseum's platinum Ty, to match. wygląda nawet nieźle As jak na expected, 2002 Sephiroth rok. is a beast, carrying over his moveset from the beloved JRPG into the hack-and-slash medium. Aside from having immense reach with his sword and being able to summon his signature supernova on the fly, the real danger stems from his Heartless Angel technique, which Gramy? can Może nie aż instantly tak reduce dobrze, Sora's ale... HP and MP to their minimum. Not even Disney Ale can zobacz, quell Lokon Sephiroth's jest na propensity przeciwniku. for slaughter. System Lokona, który, moi drodzy, genezę ma w pięknej grze Zelda Ocarina of Time. No, najlepsza gra wszechczasów. Tam powstał ten mechanizm oznaczenia Darth przeciwnika. Malik. Star Wars, Knights of the Old Republic. Ta, normalnie, w kotorku. You will be trapped in a terrible existence Co jest? between life and death. Whether you follow the path of the Jedi or wholly embrace the dark side, this Sith Ale z Lord drugiej strony, pomyślcie sobie o tamtych czasach. Wiecie, bo my teraz mierzymy skalą typu Radan z DLC eldeńskiego. Kiedyś trudnym bossem było coś, co miało więcej niż 3 ataki. is still going to cause you no end of trouble.
Malik's attack and defense are the highest in the game, and depending on your stats, will be able to devastate Dla mnie you na with przykład flurries. niektóre bossy z God of Along War'a with były his force trudne. immunity and Za lightning, dzieciaka. he Nie also wiem jak has dla 8 was. captive Jedi that he can use to replenish himself. Unless you're quick to save or kill them yourself, then this Duel of the Fates is one you are destined to lose. The end. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. O, będziemy grali w remake. Hear me, Snake? I am the end. Co jest? This ancient sniper is perpetually a step away from death's Ale door. ma gały! Not that it will stop him from riddling you with bullets. Able to camouflage himself and seemingly shoot Snake down. Czekaj, czy to jest cała sekcja, w której ty masz takiego gimmick fighta, w którym typ sobie gdzieś tam snajpicie, a ty musisz się dobrze skradać i go dopaść? Ej, zarąbiste, szczerze. Any angle, Kojimbo locating the po end raz hiding spot kolejny. is just as much of a challenge as getting in a shot of your own. It's a meticulous Grasz w and kotka i borderline myszkę. arduous process that will force you to play by his rules, as opposed to running and gunning your way to victory. That is, of course, if you didn't take the coward's way out of preemptively shooting the end in an earlier level, or changing your game console's Fajny internal clock koncept. to kill the geezer Nie via mogę się old doczekać age. w tym remake'u zagrać Turn to the i powalczyć z The Endem. Virgil. Devil May Cry Możesz go 3. wyczekać, aż umrze ze starości? No właśnie widzę, ale Kojima tak dowozi. To the forum of Virgil. Devil May Cry 3. Dante's Wow, Awakening. czeka nas to. W 2032 roku będziemy grać w tę gierkę. I need more power. Dante's brother is a lot of things. Effortlessly cool, callous and cynical, and possibly the hardest boss of his generation. The speed at which he can deal damage is insane. Made all the worse by his ability to parry, counter, and bust out his own devil trigger as swiftly as his sibling. Just when you might think you've finally worn him down and got to grips with his attack patterns, he'll ramp everything up to 11 and fill the screen with his judgment cuts. Like with anything Virgil related, it is all too easy to be overwhelmed. To musiała być zarąbista walka w tamtych czasach. Nick's Avatar, Persona 3. Nie no, 14 phases. wygląda przerażająco. 14! In the long history of Persona and Shin Megami Tensei bosses, few struck fear into the hearts of players quite like this nightmarish Endbringer. Just when you might think you've got a read on its weaknesses and 14 strengths, it will faz? shift to a new tarot card and Co? switch it all up, forcing you to readjust your tactics on the fly. Ej, dobra, to Made spoko all the worse by akurat. Persona 3's brutal fatigue system. Unless you prepared beforehand, this boss is going to be an unforgiving gauntlet. On leci po wszystkich elementach w grze. Fajne. Ciekawy koncept. Zeus, God of War O 2. stary, to było trudne, ale w trójce był trudniejszy TBH. Dwójka jeszcze uszła. Ty, a to nie było tak, że my upadaliśmy, braliśmy jakiś filar i mu waliliśmy tym w łeb? Było coś takiego, nie? Na PS2 w The to God grałem. of Thunder takes no prisoners. After Kratos fights through time and fate to take another crack at eliminating his father, Jezu, the jakie to Kingpin było of Olympus dobre. demonstrates Jezu, jak źle się teraz to ogląda i ja pamiętam tę grę, wiecie, grafiką Unreal Engine 5 i teraz sobie uświadamiam, jaka ta gra jest brzydka w rzeczywistości, jak się zestarzało. Tragedia. why he's the top of the pantheon. First, Zawsze grę he się grows to the pamięta size of a nowoczesną. mountain, sending out bolts and shockwaves, all the while summoning a horde of sirens for you to contend with. Things arguably get even more difficult when Zeus returns to normal size, since he's either going to beat your Spartan ass all around the arena with fisticuffs, or steal the Blade of Olympus for himself. Ale to była dobra gra w tamtym momencie. Jezu, jaka ona była super. The Hunter, Dead Space. Nie no, błagam. Przecież ja go miałem na 3 strzały. A derelict spaceship filled with mutated creatures made from corpses was hellish enough.
But then along came this unkillable monster to further ruin Isaac Clarke's day. To jest ten, co trzeba było go do zamrażarki wpierdzielić? Entity crafted by the zealous unitologists, the hunter is essentially a super necromorph. You can shoot off its limbs, you can freeze it in place, but it will always regrow To when powiem it's tak, lost and resume the w tamtym chase. roku chyba It's not nie until wyszły the żadne final fajne stages bossy, of the skoro game to that było you have the trudne. chance to incinerate it, but even that's far easier said than done. O Jezu, to było głupie akurat. Jezu, jakie to było głupie. Rodan, Bayonetta. Radan. Wszyscy mówią, że Bayonetta jest totalnym koksem i muszę w to Between zagrać, heaven a and mi się nie hell, chce. there's no greater weaponsmith than Rodan. Supplying Bayonetta with armaments and cheesy dialogue, he's one of the Umbra Witch's most trusted confidants. He's also a hidden boss that can be fought across all 3 games in the series. In his first incarnation, Rodan takes on an angelic guise, which is fitting because this man dishes out divine punishment like nobody else. Ej, wyobraźcie This man- sobie Bajonetę zrobioną w jakości Stellar Blade'a. No w to bym zagrał. Attack may just consist of dashes and punches, but getting hit even once can spell your doom. Best dodge like your life depends on it, because Father Rodan doesn't Z believe in fizyką turning Stellar the other cheek. Blade'a? No to już kto co lubi, nie? Zeus, God of War O! 3. To mnie realnie męczyło, jak grałem. Pamiętam, że trochę się męczyłem. Wiadomo, że teraz ten boss fight wydaje się diabelnie śmieszny. Zwłaszcza jak się pograło w Souls-like'i. Ale jak miałem 9 lat i grałem na PS3 w God of War'a, to dla mnie to było naprawdę srogie wyzwanie. I w ogóle fajny pomysł z tą pierwszą fazą, że ona była praktycznie jak bijatyka. Fajne to było. That's right, he's back, and now he's hitting harder than ever. The final clash between father and son amidst the ruins of Olympus is pure hype. Despite players being armed with an outrageous assortment of godly weaponry, Zeus is still the biggest challenge of the original trilogy. The first phase of the fight acts as a borderline 2D beat-em up, with Zeus lashing out with lightning, teleportation, and some lethal haymakers to knock Kratos down for the count. This eventually shifts to the inside of the Titan Gaia. While you certainly have more room Ten to move segment jest here, głupi po Zeus will prostu. also clone On jest himself. głupi Lag your fest. attacks for too long, and he'll smite you where you stand. Czy ja nie grałem w to na streamie na najtrudniejszym i z 2 godziny siedziałem i słuchałem tylko tego dialogu Kratosie? Ornstein and Tak było. Smaug, Dark Souls. As you might have guessed, there's going to be a lot of bosses related to the Ciężko Souls się nie series among zgodzić. this collection. Ciężko się Starting with kurna nie what might just be the zgodzić. franchise's most iconic duo. Attacking in unison, Dziękuję, both the Neteres, za suba. Executioner and Dragon Slayer offer 2 distinct yet equally grueling challenges. While one will use their size and scale to crush you, the other is faster and can unleash lightning from afar. Of course, even after you cut down one of them, the trouble is just beginning, on account that the other will take the Fallen's power for themselves. There's no easy choice here, only pain Co ty and pieprzy, że ten persistence. Ornstein jest taki wielki? Ja nie grałem nigdy na drugą fazę Ornsteina. Manus, Father of the Abyss. A no tak, bo Dark dodatek Souls, wyszedł w następnym roku, więc w sumie... Artorias of the Abyss. Nigdy nie pokonałem go normalnie, zawsze z Havelem. I to nie dlatego, że nie umiałem. Nawet mi się nie chciało próbować. W dupie miałem tego We bossa. told you, the Souls train isn't stopping anytime soon. Dark Souls' first ever DLC took everyone's chosen undead into the heart of its corrupted world, presenting them with its greatest hero and villain. The latter of which just happens to be the hardest boss in the original game, bar none. Manus is a towering foe who deals immense physical and magical damage in equal measure. This would go on to become something of a trend in Souls games going forward. Szczerze, ten boss jest trudny, ale on nie jest dobrze zrobiony. Totalnie nie jestem fanem tego, jakie ataki ma Manus. DLC bosses are a whole different breed and not to be messed with. Senator Armstrong, Metal Gear Rising, Revengeance. +1. Namęczyłem się trochę. Z godzinę tego chłopa biłem. He's the ultimate American,
And for the sake of rebuilding the nation, he's going to lay the smackdown on Raiden and anyone else who gets in his way. Make Not only is America great Armstrong again. the meme that keeps on giving, but his battle is one of Metal Gear's most demanding. Even with Raiden's sword skills and speed, Armstrong's blows are devastating. Unless you're adept with parries and dodges, he's going to beat the Nanomachine, son! every time. He can shave off attacks like they're nothing, has crazy health, and played college ball. Best watch out. Jezu, Metal Gear Rising to jest taka dobra Dark gra. Souls 2, proud Nie, of the old no. O, TBH Serral on jest trudniejszym bossem od Film Nighta, ale to moje zdanie. Iron King. Fans certainly had their issues when it came to this sequel, but everyone was in agreement that this DLC boss was the most lethal of the bunch. Well, you might not. Ciekawostka, jak wejdziesz z tym głupim hełmem, nie wiem kogo tam, Wendrika czy innego śmiecia, to on od razu ma drugą fazę, bo fabularnie jest na ciebie wkurzony. Think much of yet another Armored Knight in a Souls game. It's when this corrupted warrior goes A może all out with his Welstada, o. ultra greatsword that O. things get gnarly. Given the range of the lethal smog it exudes and the skewness of its hitbox, the Fume Knight proved to be unexpectedly punishing. What's up? Orphan of Kos, Bloodborne. Oj, the Old plus jeden. Hunters. Oj, plus jeden. Najtrudniejszy boss z Bloodborne'a. It says a lot when a DLC is packed with insanely difficult W bosses that czasie zestarzał się bardzo i moim zdaniem aktualnie nie jest wcale jakiś trudny, ale jak się pierwszy raz Bloodborne'a przechodzi, to potrafi zaskoczyć. this still has one that definitively overshadows all others. And that would be this monstrosity, born of the dead remnants of an eldritch god. Wielding its own placenta like a club, the Orphan is about as unrelenting as they come, able to pile on crazy amounts of damage in a flash. And that's all before you really piss it off and it starts bombarding the shoreline with projectiles, lightning, and unholy explosions aplenty. All these years later, and it still finds a way to inspire fear. No, tyle lat i dalej potrafi mnie wkurzyć swoim darciem mordy i głupimi piorunami. Atak z piorunami jest totalnym kretynizmem akurat. Nameless King, Dark Souls 3. Czy Nameless King jest najtrudniejszym bossem z Dark Souls 3? Szczerze? Z podstawki? Może w sumie być. On ma dużo zdilejowanych ataków, więc... The discovery of Archdragon Peak already had fans beyond excited. What could be lurking within such a well-hidden area? The answer turned out to be a boss fight that broke everyone. The Nameless King not only proved to be a pinnacle piece of lore as Gwyn's forsaken son, but also a boss battle that put all others in the base game to shame. Atop his wyvern, he can blanket the arena in flame, but it's when he decides to settle things mano-a-mano that the difficulty really spikes. The askew timings of his strikes and swings, the AoE lightning attacks, get caught by any one of these, and it's likely the To jest niesamowite, że to jest najtrudniejszy boss w podstawce Dark Souls 3, a większe variety ruchów, różnorodność opóźnień i taką obiektywną trudność reprezentuje sobą Margit, k***a w Eldenie. Nieźle sprogresowali. battle's already over. Dark Eater Medea. Dark Souls Dobra, to jest totalny bezsens. Midir nie jest trudnym bossem. Ja nie wiem, czemu się utarł mit Midira, że ten boss jest taki absurdalnie trudny. Oni go chyba po ogonie bili. Nie rozumiem tego. W sensie, ja uwielbiam tego bossa. Ja jestem ogromnym fanem tego bossa i uważam, że jest jednym z najlepszych bossów, jakie From zrobił. Ale on nie jest jakiś przesadnie trudny i moim zdaniem Frida jest dużo trudniejsza. 3, The Ring City. The conclusion to the original Dark Souls saga was rife with some of the most formidable foes ever conjured. But none could hold a candle to what just might be the singularly most difficult dragon boss in all of gaming. Its teeth, claws and tail alone can tear through an ash of one's health in no time at all.
But when you pair that with its sheer amount of health, the scope of its flame breath, and its abyssal projectiles, Midir proved itself a mountain of an obstacle to overcome. Dobra, jak ja widzę, jak chłop gra, to się nie dziwię, że mu dla niego ten boss jest trudny. Absolute Radiance. Hollow Knight. No słyszałem o tym. Słyszałem o tym, że to jest 0 sekundy wytchnienia na tym bossie. Nie chce mi się trochę wierzyć w to, że platformówka jest taka trudna, ale kiedyś sprawdzę. Upon its debut, this hidden final boss put everyone through their paces thanks to a Kiedyś combination sprawdzę. of intense platforming, minimal attack windows, and spamming Hollow Knight byłby dobry na streama? Jak kiedyś grałem i mam wrażenie, że nudy były. abilities that would fill the screen at any given moment. It was the truest test for those dead set on getting the best ending. And then along came the Godmaster DLC, where they decided to give the Doskonały. Radiance the most intense of On ma te blow-ups. swoje momenty takie turbo chillowe, nie? Ale podbijane bossami raz na jakiś czas. The platforming, even more treacherous. Its attacks, Ja twice to bym zagrał w tego, w Blasphemous. O, no, w to bym zagrał. Klimatycznie mi siada. as many, twice as fast. Openings to counter? Ha! What openings? Don't be shocked if this heavenly moth makes you see the light, and subsequently break your controller. Bum. Jest jakiś achievement za zrobienie tego bossa hitless, czy coś w tym stylu? Ishin the Sword Saint. Nie? Sekiro. Szkoda. Shadows die twice. Ishin. Ja nie wiem, czemu sobie z nim nawet ładnie poradziłem, ale dużo ludzi mówi, że to jest najtrudniejszy boss. Ja uważam, że to jest najlepszy boss. To na pewno. Mastering Sekiro's style of combat and navigating its pool of Dla mnie bosses is demon one thing. nienawiści Trying najtrudniejszy to square chyba. off against the likes of Ishin in his prime is Ale w sumie trudność na demonie nienawiści wynika z tego, że traktujesz go jako ogra i zamiast normalnie parować, to się boisz i uciekasz jak debil i dostajesz hity. No w sumie jak przestawisz sobie łeb na demonie, to idzie spoko. another matter entirely. Thanks to the mastering Sekiro's style of combat and navigating its pool of bosses is one thing. Trying to square off against the likes of Ishin in his prime is another matter entirely. Thanks to the dying wishes of his grandson combined with the Black Mortal Blade, Ishin is resurrected, now at his apex. What follows is several stages of gamer grief, as the Sword Saint won't only test your parry skills to their maximum, but will quite literally bring the thunder thanks to dual-wielding a spear in his second phase that can catch lightning. It's still up for debate who truly is the most challenging boss FromSoft has developed, but Ishin at the very least is in the conversation for top dog. Znaczy ten boss na pewno jest jednym z najbardziej rozbudowanych. I mimo to wydaje mi się, że nie jest przesadzony. To jest Super bardzo Tyrant. spoko Resident zrobione. Evil 2. Nie no, co ty pieprzysz w ogóle? Co ty gadasz? Ale z drugiej strony, jakie gry wyszły w 20 roku? No nie wiem, może faktycznie było tak sucho w kontencie, że to realnie było największe wyzwanie. Nothing filled players with dread quite like Ale the jak zupełnie zwyczajnie grasz w Residenta, no to te bossy nie są trudne, one są do odklepania bardziej. approaching footsteps of Mr. X. This walking weapon was unstoppable, hunting down Leon and Claire all throughout the majority of the game, only able to be stunned with a shotgun blast to the face. This all comes to a head during the final portion of Leon's A tutaj side po of the prostu biegasz campaign, wokół where niego. Mr. X has swapped the trench coat out for a vicious evolution, complete with a mutated claw and a serious amount of aggression. What truly ups the Wiecie co? Kocham tę grę. No. difficulty here is the layout Musiałem of to the powiedzieć. fight. You're stuck on a descending platform with barely any space between Leon and the Super Tyrant. Throw in a tiny weak spot and limited ammo on hand, and this encounter has the odds stacked against you from the get-go. W Monster Hunter World w 20 roku wyszedł Fatalis, no to nie wiem, czemu to się to znalazło. Metroid Dread. Co jest? Co się dzieje? Co ja patrzę? Samus has vanquished all manner of alien scourge in her time as the galaxy's greatest bounty hunter. But who would have guessed her ultimate challenge would have been her dear old dad? After manipulating her journey from the start, No to Ravenbeak co? makes Gdzie himself jest Ganon? known with plans to use Samus for his own nefarious gains. He's also the furthest thing from all bark and no bite.
as this mechanical chozo is a walking armory with no end of weaponry to its name. From launching giant energy waves to miniature Nie suns, no to od Raven tego Beast taćma w Hollow Knightie wygląda 300 razy trudniej. leaves no margin for error and no room to breathe. Melania, Blade of Wiadomo. Miquella, Elden Ring. Wiadomo. I kurwa! Katana z mimikiem! Zajebisty gameplay nagrany. She has never known defeat, but she sure as hell knows how to dish it out. Every tarnished worth their soul Ej, is ale dobra, trepidation. jeden plusik tutaj trzeba przyznać za mroźną katankę. Widzę tutaj mroźnego Unseata. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. But she sure as hell knows how to dish it out. Based broń. Every tarnished worth their salt was trepidatious when rumors began to circulate of this demigod. As we all learned firsthand, Melania was a million times more dangerous than we could ever imagine. Every strike not only did a serious amount of damage, but also healed her. And that's to say nothing of her now infamous waterfowl dance. Keep in mind this is all Ja w ogóle phased. powiem tak, każdy boss w Soulsach powinien się leczyć trafionymi atakami. Nie zapraszam do dyskusji. 1. After she unleashes her true strength as the goddess of rot, she not only has all her previous skills at her disposal, but can unleash waves of scarlet rot. Melania is just No chyba built. nie? Chyba tak. To jest idealny sposób na zmuszenie cię do prawidłowego unikania. Jeżeli przestaniesz się dawać trafić, to będziesz zyskiwał obrażenia na bossie. Jeżeli dasz się trafić, będą odzyskiwać HP. Different. Albo inaczej, daj bossowi mechanikę rally z Bloodborne'a. Lies of P chyba tak zrobiło. Laxasia the Complete. Lies of P. Jakby tak się nad tym zastanowić. Ja wam coś powiem. Dla mnie Simon Manus jest trudniejszym bossem, bo jest chujowo zrobiony. Ona jest trudniejsza pod tym kątem, że jest dobra trudność tutaj, a Simon Manus to kawał śmiecia pierdolonego. Laxasia the Complete. Lies of P. Ale chodzi o dobrego bossa? Nie no, chodzi o trudnego bossa. Po nerfach jest Simon chyba, no ja Standing mówię o on the premierze, shoulders nie? of Soulsborne giants, this Jakby Simon Manus połowę ataków w pierwszej fazie zaczynał spoza ekranu, więc nie dało się nawet zobaczyć, czy on chce ci wbić tą rękę w mordę, czy on chce cię nią machnąć i tak dalej. brutally brilliant take on the classic Pinocchio tale left us with no shortage of fearsome foes to best, though none could compare to the brutality of this particular puppet. Able to swing her towering sword with shocking ease, Laxasia's rampages can only be survived if you're a beast with the parry mechanic or get the hell out of dodge. Though not even that will save you when she loses the armor in exchange for acting as a lightning rod, able to send out as many thunderbolts as she does impeding Przez 3 state godziny nie wiedziałem, że można odbijać te pioruny. effects. To była w zasadzie jedyna przeszkoda w pokonaniu tego bossa u mnie. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring Dobra, the bell to pokaż get tego notified about Radana our już, latest nie videos. pierdziel You have tam. the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure to go into your settings and switch on notifications. Promised Consort Radar, Whoa! Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. Oficer. As if From Software wouldn't find a way to repeat history, delivering onto us a DLC boss of such magnitude and ridiculous difficulty that many are still yet to conquer it. Radahn's return isn't only epic in terms of presentation and lore, but it also proved that just when we thought we had a grasp on how Gdzie trying a jest Souls boss can be, Godwin? Nie along wie comes this tego ungodly nikt. warrior ready to rip us into pieces. His sword slashes are as fast as they are hefty. He's got blood and gravity magic on standby. He's built like a tank, while Phase 2 also adds lasers to literally everything. Plus, an insta-kill move courtesy of Miquella, just for good measure. We have no doubt they'll accomplish it, but we have no idea how you top this.
Idź pozbieraj skadu tree, abym to zrobił. Which of these bosses Ale proved to be niestety, the bane of your no hit w existence? DS1 Let us know trzyma. in the comments. Szczerze, spoko ranking przez większość czasu, ale niektóre gry to totalnie mnie zaskoczyły, jak jakiś Metroid. Albo Resident Evil 2. Ja muszę tego Hollow Knighta kiedyś spróbować, cholipka. Muszę, koniecznie. A wy widzowie z YouTube'a, dajcie znać w komentarzu, jaki boss waszym zdaniem w grze kiedykolwiek w waszym życiu sprawił wam najwięcej problemów. Czy był to Radan, czy może coś innego. Tak jest. Mama, stary o 5 w nocy, jak grasz na kompie i zobaczy światło z pokoju.